कोई मेरा नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है और मैं नाम बताता हूँ कि मेरा नाम आफ्ताब आलम है, और मुझे वो भीड़ इकट्ठा होकर मार देती है और मुझसे भी नारे लगवाती है। কাশ্মীর পাহালগামে প্রায় অ্যাটাক হওয়া প্রায় 12 থেকে 14 দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো প্রক্রিয়া হচ্ছে না। না হয়েছে ওখানকার যারা অ্যাটাক করেছিল, না তারাকে ধরা গেছে, না কিছু হয়েছে। কিন্তু তার ফলে তার বিনিময়ে আজকে মাসুম মুসলমানদেরকে ধরে ধরে হত্যা করা হচ্ছে, জায়গায় জায়গায় ধরে ধরে তাদেরকে তাদের দোকান ঘর বাড়িকে ভাঙচুর করা হচ্ছে, এবং কি টোটোওয়ালাদেরকে ধরে ধরে অত্যাচার করা হচ্ছে, তাদেরকে জয় শ্রীরাম জবরদস্তি ধরে জবরদস্তি ধরে তাদেরকে বলা হচ্ছে জয় শ্রীরাম বলো। তাই এই ভিডিওটি এই ভিডিও দ্বারাতে আপনাদেরকে দেখাতে চাইবো যে কিছু কিছু ভিডিও আমি ফেসবুক থেকে গ্রহণ করে পেয়েছি, যেখানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তাদেরকে রাস্তায় ধরে বা ট্রেনে ধরে বা অন্য জায়গায় ধরে ধরে তাদেরকে বলা হচ্ছে তুমি জয় শ্রীরাম বলো। এরা হচ্ছে ওপেন টেররিস্ট, এরা হচ্ছে আসল আতঙ্কবাদী, এদেরকে ধরা দরকার। যেখানে হিন্দু মুসলিম ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর আতঙ্কবাদীরা এইটাই চাইতো যে আমরা যখন তাদেরকে নাম ধরে অ্যাটাক করব, তার ফলে তারা যেন পুরো দেশটাতে হিন্দু মুসলিম ছড়িয়ে যায়, আর বিনা মিসাইলে বিনা বমে সমস্ত কিছু দেশটা ধ্বংস হয়ে যায়। আপনাদের সম্মুখে এই থাকলো ভিডিও, আপনারা দেখেন এই শুরু থেকে। সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। कटवा कटवा रजत कंसारी कटवा है। जय श्री राम बोल। हम लोग एक को मानता है, दो को नहीं मानता है। अल्लाह अकबर जहाँ बोला ना हाथ से लगेगा। এইভাবে ধরে ধরে মুসলমানদেরকে জবরদস্তি করা হচ্ছে। जोर से बोल। না তাদের দোষ আছে, না কিছু আছে, না তারা সে অ্যাটাকে ছিল। আতঙ্কবাদীরা নিজের উদ্দেশ্যতে সফল হয়েছে, কিন্তু আমরা হিন্দু মুসলমান করতে করতে পেয়ে গেলাম। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। চেষ্টা হচ্ছে কি, কোথায় যাচ্ছে, কি ছিল, কোথায় যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যাকে সোনার পাখি বলা হয়। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। এবার আসি আমরা এমন এক ছেলের আমরা কিছু কথা শুনি, যারা नहीं बोलेगा। बोल जय श्री राम। बोल तेरा माँ का बोल। बोल बोल जय श्री राम बोल, प्यार से बोल। बोल जय श्री राम। हनुमान चालीसा बोल। मालूम नहीं कैसे बोल। हनुमान चालीसा नहीं मालूम है, तेरा माँ का बोल। बोल जय श्री राम। हाँ, इधर रहने का नहीं, पाकिस्तान भाग। पाकिस्तान में मारेंगे। अच्छा इस वीडियो को देखो भाई। अजाबत रखा करो भाई। ध्यान से सुनना भाई, गाना क्या बजा रहा, क्या गाना बजा रहा, तुम लोग ध्यान से सुनो, सुनने से पता चलेगा। ऐसे होने से क्या होगा भाई, दंगा होगा। अभी भी सुधर जाओ, दंगा हो जाएगा ऐसे होने से भाई। हम नहीं बोलते, देखो भाई। সেটা আছে হিন্দিতে অবশ্যই, কিন্তু আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। সে বলতেই চাইছে যদি আমার নাম ধরে কেউ যদি আমার উপর অ্যাটাক করে, কেউ যদি আমাকে মেরে ফেলে দেয়, তাহলে তার জিম্মেদার কে নিবে, তার ভার কে নিবে।
আমার মা বাড়িতে আমার বসে कोई मेरा বসে नाम অপেক্ষা पूछता है कि করছে। आपका সেই नाम মা क्या है और मैं কি नाम বলবো? बताता हूँ कि मेरा সেই नाम মা आफ्ताब আমার आलम है অপেক্ষা করছে সে और তার मुझे वो সন্তানকে भीड़ হারিয়ে দিবে इकट्ठा होके তো मार এখন देती এই है হিজলা হবে। और मुझसे भी नारे लगवाती है कि बोलिए जय श्री राम। मैं बोल भी देता हूँ। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके मुंह में उंगली करके कभी उससे नहीं बुलवाती कि बोलो माँ, तो बच्चा अपने मनो इच्छा से बोलता है। अगर मुझे भी जय श्री राम बोलना होगा तो मैं भी मनो इच्छा से बोलूंगा। मैं किसी के मुंह में उंगली करने से जय श्री राम नहीं बोलूंगा। और वही मैंने लिखा है कि मेरा नाम अगर कल को कोई मेरे से पता करता है और मुझे मार देता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मेरे हुक्मरान इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो राजनीतिज्ञ जो राजनीति में इतना अंधा हो चुका है कि वो भारत में सब कुछ फैलाने को तैयार है, क्या वो जिम्मेदारी लेगा? मेरे जान की कीमत क्या है कोई मुझे बताएगा? मेरे जान की कीमत भी तो होनी चाहिए। मेरी माँ जो घर पे मेरा इंतजार कर रही है उससे क्या बताया जाएगा?